फज़ाइले सूरे रहमान पारा 27 रुकू 11 में है ये सूरा। सूरे रहमान कुरान पाक की जीनत है। इस सूरत की तिलावत में ऐसा असर है कि सुनने वाले पर बेहद खामोशी और रफ़त तारी होती है। तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि यह सूरत अपनी हुस्न इबारत और उम्दा तर्ज ज़ियादागी में दुल्हन की तरह आरास्ता और पैरास्ता और मुज़य्यन है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम के सामने इस सूरत की तिलावत की तो सहाबा खामोश रहे। उस पर सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे अच्छे तो जिन थे। जब भी मैं उनके सामने फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ता तो वह कहते कि तेरी किसी नेमत की हम नाशुक्री नहीं करते। सरकारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज की एक जीनत है और कुरान पाक की जीनत सूरे रहमान है। ये सूरत हर किस्म की हाजत रवाई के लिए बहुत अक्सीर है। हाजत के लिए इस सूरत को 11 रोज तक रोजाना 11 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह हाजत पूरी होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तطغوا फिल मीज़ान وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और यूट्यूब रज़वी चैनल लोहरदगा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं का तारीफ मोहम्मद अशरफुल्लाह रज़वी लोहरदगावी।